এটা হচ্ছে সায়েন্স সিটির আমার অ্যাক্টিভিটি দেখো একজন যাচ্ছে ଏବେ এটা ହେଲା ଆମର ଡାଲ ମଖନି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପନିର ଟିକା ବଢ଼ିଆ ସର୍ଟ କରିଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଟଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଏଇଟା ପନିର ଟିକାର ଚଟଣିଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁମାଲ ରୁଟି ବସପାଲେନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଏଠୁ ଆମର ପୁରା ଲାଇନକୁ ଲାଇନ ପୁରା ଟ୍ରେନ ଯାକ ଆସୁଥିବ तो हेलो हेलो गाइस फाइनली हम आसकिना पहुंची गलु हमरो डेस्टिनेशन रे तो गाइस बहुत बहुत सुंदर अच्छे प्लाटफॉर्म मत भल लगला बाकी तो चलतु जी बुलाबुली करवा आज आज खाई रेस्ट नहीं जावा तो गाइस फाइनली आसलु राति 12टा हो गला जेहेतु हमरो ट्रेन टिके ये थिला डिले थिला बाकी 8टा रे ट्रेन पळे आस्थिला बाकी मात्र हमको स्टेशन को आसु आसु 12टा हो गला लाइन नथिला जेहेतु तो एबे आमे आइलु रूम उठ काढलु आमे अछु एबे हमरो एस्पारलैंड मेट्रो स्टेशन रे पूरा आमे मिडिल रे अछु जोटा कोलकाता रो मझी रे अछु इट्रो आमे जोआड में जाई पारबो जोआड में जायबो जोआड में से आपण जाई पारबे इट्रो तापर एठी आइलु पाखा पाखी प्राय टाइम हे गलानी तो वाच वाच लागि ना एले से घंटे पाखा पाखी गलानी ये भाई हमरो न खाई न पी सुई दीची मुझे जस्ट स्विगी मगेची खाଇବା बाकी जाइथिली गुड राउंड हमरो रैपिडो करके ना जे किछि मिलला नै तापर एबे खाଇବା मगेची स्विगी ऑर्डर करछि जेतु एटा गुड बेनिफिट राति घंटे 2टा खाଇବା मिल जेबा हमर आर तो सुविधा सब जक है नै देखबा अब स्विगी मगेची में खाଇବା कोन आछि केमिति आछि देखबा चलंतु आराम से खाଇବା टिके रेस्ट नै गिर काली सकाळ गु आराम रे बुला बुली करबा इटे जेतु हमें 2-3 दिन रविवार अछि एबे शांति रे बुलु टिके आ सकाळ गु तो आराम से रेस्ट नै ना भारबो रूम तो उटे मिलिला बाकी एवरेज रूम टिक मिलला बाकी राति 12 घंटे जाइतला जेतु आ क्वाड जाइनो एसी रूम गुट नै गलु कॉस्ट मिसा पाखा बाकी 1500-2000 चार्जेस हला बाकी चलिबो रूम चलने रूम टिके राति गुटे राति हम चलै देबो जेतु राति 12टा आधा घंटे जे हमको मिसा पेशेंस नै जे यार छाड़ बुली ना रूम खोजवा पाए बुली ना तो चलन तो देखबा एबे स्विगी रूम के जे खाइबा आइले भाई के उठेबा एडी सुइची आइले उठेला पर खाइला पर रेस्ट नबा टिके सकाळ को गाधा पादा आइरे भारी के मस्त बुलाबुली करबा तो गाइस राति जाको बुल्ली किछि मिलला नै सिटा पे किछि ऑप्शन नथिला मु स्विगी रे खाइबा मगै दिथिली फाइनली पळा आइला स्विगी रो मगै थिली मीटा ऑर्डरटा तो चलन तो जीवा अनबॉक्सिंग करवा केमती कोन आछे देखबा तो गाइस फाइनली ऑर्डर रिसीव करले देखते टाइम पूरा हे गलानी घंटा 34 से हमरो खाइबा के पहुंच गला एडी तो देखबा चलन तो केमती कोन अछि देखबा खादिरा चटनी दी चंती बोले चटनी भाई शुई पड़ता ताको उठे मुझे राति घंटे 15 खाଇବା मगैरे बहुत भूक मिसा बहुत जोर सोर लगला चलत देखा खाଇବା केमती कौन आसी कौन देखा डाल मखनी आटा पनीर टिका बढ़िया सर्ट कर बढ़िया अच्छे लेंबू टे चटनी देते तार यहाँ पनीर टिकार चटनीटा यहाँ हूँ रुमाल रुटी खेल डाल मखनी राति घंटे 15 बेलू मिलूँ यहाँ बेनिफिट यहाँ गाइस यहाँ देखते आपंकर पनीर टिका यहाँ हूँ तार चटनीटा तो चलो टे ट्राए करवा केमती कौन अच्छी देखा गोटे बढ़िया रेस्टोरेंट आसी सुपर टेस्ट अच्छे तो ठीक अच्छे आम खाऊ जेहेतु राति बहुत हो गला आम खाइबू टे रेस्ट नब तो मिसवा चलो तो कल सकाल एटा होची नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग आमे बाहरी पड़थिलो आमे अच्छे एबे एस्पारलैंड मेट्रो स्टेशन रे एटा देखियो एटा मेट्रो स्टेशन एटो हमर पूरा लाइन पूरा ट्रेन जका आस्तो एटा आगे चलतुला एंते बहुत सुंदर दृश्य बाकी रोड ऊपर जाउते बड़ कथा एटा हमर तो नै एटा टिकट कर लोक जाउछंदे पूरा ट्रेन मात्र पूरा डुडरा अछि नै रे तो आसला ट्रेन गुटे गला देखले आबे जाउतो एटा पूरा एटा लोकल ट्रेन गले चलबो गाइस आपण मन जानथिबे कोलकाता रे केमिति हमरो वेलो टैक्सी पूरा ट्रेन रे चलथिला वायरल चलथिला बाकी एबे सेमति किछि क्रेज नै खाली आपण को गुटे गुटे दुसबो एटा गुटे ब्रिटिश अमल रहिथिबो एटा जोडा इछि ट्रेन को देखले जना पड़ जाउछि बहुत दिन रो जिंस बाटा एटा माने एबे तो एटा इठी नाही बाकी लोक कष्ट पड़छन तो गाइस हमें रूम रे थिलु राती एटा हमर थिला रूम
ଏଠି ଆମେ ଏବେ ସକାଳୁ ଯାଇକିନା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବସୁଛୁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଖୋଲା ହୁଏ। ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି। ଆଜି କୋଲକାତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆମର। ଆଜି ଯିବୁ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକିନା ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବୁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖେଇବି ଆଜି ଦିନଟା କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିବ, ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଆସୁଥିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଲୁ। ହଠାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ମିଳିଗଲା, କେଉଁ ଯୋଉଲୁ ନାହିଁ। ଅଟୋରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ତଥାପି ଯାଉଛୁ ଏବେ ପୁରା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଯାଉଛୁ। ସାଇନ୍ସ ସିଟିରେ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ କ'ଣ ଖରା ବେଶୀ ହେଉଛି। ବାକି ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଯିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବୁ। ସେଠି ଆମର ଚନ୍ଦନ ଖାଉଛି ଗୁପଚୁପ୍, ଆମେ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକିନା ଭିତରେ ଯିବୁ। ତ ଦେଖବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାଇକିନା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ତମେ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ସାଇନ୍ସ ସିଟି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଯାକ କରାହେଇଛି ଏଠି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଟିକଟ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ସିଟିର ଆମର ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ଆମର ଇଏ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ସାଇନ୍ସ ସିଟିରେ। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଅଛି ଚନ୍ଦନ। ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକଟ ଫିକଟ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ସାଇନ୍ସ ସିଟିର। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ସିଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ନିଜର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଯାଇଛି ଚନ୍ଦନ ଟିକଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଟିକଟଟା ଯେଉଁଟାକି ପର ପର୍ସନକୁ 80 ଲେଖା ଅଛି। ଟିକେ ଗରମ ହେଉଛି ଭାଇ, ବାକି ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ସିଟି କରାହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ହରଭଜନ ସିଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଷ୍ଟାର ବନାଇଲେ ଏଠି ରହୁଥାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ସିଟି। ଏଇଟା ରୋପ୍ ୱେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟିକେ ଯିବା ଯାଇ କରିବା ଦେଖିବା। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ହଲ୍ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ହଲ୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ୱାଲକନ୍ ପିଆନୋ ବାଲା ଗୋଟେ ଅଛି। କାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଚାଲୁ ରେ ଚାଲ ତ ଟିକେ କେମିତି ବାଜୁଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଲକନ୍ ପିଆନୋ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚନ୍ଦନ ଯିବ ସାର୍ ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରଧାନ ହିସାବ ବାଜୁଛି ଏଠି। ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାଉଛି ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇବା କେମିତି ବାଜୁଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୱାଲକନ୍ ପିଆନୋ, ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦନ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲା। ଏଠି ଏବେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ସାରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ହିସାବ ବାଜୁଛି। ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ବାଜୁଥିବ, ଭଲ ଅଛି। ବାକି ଜାଣିବାର ଅଛି ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣିଲେ ଟିକେ ଭଲ ବୁଲି ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ ଭଲସେ ଦେଖାହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଲିଲା ପରେ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ସବୁ ଆହୁରି ସାଇନ୍ସ ସିଟିରେ। Light is visible. Diabetic stroke. ଆମର ସାଇନ୍ସ ସିଟି SRB, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭିତରେ ଯିବୁ ଏବେ। ଯେଉଁଟାକି ଭିତରେ ଯିବୁ ଆମେ ଏବେ। ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର 2D ଏଇଟା 3D ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଯେଉଁ ଯାଇଥାଏ ରକେଟ୍ ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଆମର ଦେଖା ମିଳିବ। It was exploring the space. Level 1. United States of America, NASA. अरे सुनो तुम शास्त्र है क्या? स्पेस जंक